Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara kebuira saga umma kuntigima almami sebu nasuma dibere kata nene baba assalamualaikum. Ala semana sante ya fanya fima ungiri masuna kala ka kuna kilifi umma umbara genita. Alai Mahmudu Kamara Kindia Imam Konte Gine Radi Assalamualaikum. Ala semana sante ya fima ungiri masuna kala ka kuna kilifi umma. Kindia furi wassalamualaikum. Ya ganga kunda kindia wassalamualaikum. Kindia furi wassalamualaikum. Kindia gini wassalamualaikum. Kindia dingi wassalamualaikum. Kindia funiki wassalamualaikum. Mbarala makandu birimbala kasimano sante ya fanye fi uma. Ala yabu umma giri masoi ya hidai ya rabbi. Akuna kilala kafi umma giri tangini umbara gena sotori nabara nyom ya hanka kunda kindia mbala kati ube alanu annaba khafira wa continue duwa uma nyamane di yimini fi ganon di nam korindi to nyegenti nan gurufi dulima anya folo matina bura umfatene fi falafi ala na kulu basu yumma ya giri foko ena na hawulte fa kabulane wontan tene na falaki me khi fera maka fe no mo bula folo di tina anoma bula folo di khal tu koy kui anoma bula folo di khal tina donc wontene fe falaki me fe no mo bula di khali tu koy kui anoma bula di tina sandi anoma bula di tenelo koy ndatam fa fatam mi tanan na me wontam maloko saxi tenelo koy nara inshallah. Donc yaranka kunda jandi alanu annaba gafim bara frene mislimi ni giri suma itunku suma ila Allah taala ne idengane ya xame na kan ntonya gerane mambela ko suuri taala na nyins ka fe mayu maya giri sudi yo mbana kui wonka duwa onsa yaranka kunda kindi yakui wonka duwa onsa jandi ala kasimanu santi ya fi uma ala kabarai fi uma futa furi khoti gine furi gine forestier adina lay akuntigi adingi funike wonka duwa onsa umai to nyege gire umbara gini yo umma to nyege gire umbara gini ummini fe na kan fukara na woyon ku kirin non c'est radio ko abar di missioni nanam faluwi on fana na memefi l'an 2020 mona sono alpha fasga fine bientôt lagine ke ngana fan falu betu donc ala no annaba khafira dina lay folo fi da futa ku inama moyen Guinée haute Guinée forestière basse Guinée o hadwa o onsa wo do ko kame wudo ko nyakankate wudo ko boy ma fixe la gine di xori ne so manara ibulum mama mbana kui ya hila ya rabbi wonka ala makandi ala ka tonye ge ba won fali won mini fe won yo giri nan fi sodi won yo giri won toti fe du makanye nan kanke ala ka sembe fi won tanama na refam birim minima manifestation woni minima mislimi di wo ka sali yesu wo janaba ha wo sali yesu wo khota ala rabin wo kabini wo khota hu ila Allah taala wo khu dera wa wo kabangi ku fo mu to nyege fal famu ila gine di bonanida awu makadri sonto afa rebeli re nyamane ku be pa mo mangayari ayi mangaya tungu to nyege ku ila Allah taala den kan ya kama kana kine wo mini feminina kan kalimeki ala ko wonti e kanke wonni la bira la Guinée population wo kana ala makandira ba misilmidi chrétien woni minima wo ka duwa wuraba yila Allah taala kirinara firimara wo ko dera wa nanda nge kambi tuba furi wassalamu alaikum woni wali kifanyi wo duwa wuraba alfatu fa kanari folo tuba namma
mbara falo ube wonna ge tuba kana ki fi ram fama ya ba de ube ha guru fera ku biya ku ko ba ku lendi yandi alanu annaba khafira fi dunya wal akhirah wudu wa uraba wumini fi boko ina mbadi to nyege ku dina lay furi dingi funiki mbara la makandu bala kasima ana sante ya fi uma ala ko kankan ya bala kankan sutura umay gire masui wunyo nara wumbara ge wunyo soto di wumbara la fara la wumbara la bilin wunyo bara so menna wonga tutu wonga bira wumini fe na nangalema wonga wonta ko alara woka denkania wonna fa sembe soto mane ila allah taala ira inshallah ala mo wama to nyegero nana dangi tulumati fanye wassalamu alaikum woni sene na khibari yatama soto fa fin na medi won wali kifanya la habara fi uma wo wakile ka wakati birin kalin mini ko na kui fu ya masa wonna me wo video takun mba ala ko famali baba tandi giri na kan yo muno mana kanna isno ma sebeli nana ino ma video na partager di wo ka kulun ko birin barai sebe fine iyo wo birin barai sebe fine parce que na ka khimi baba keno abubu mane khimi baba keno abubu mane e ma sa khaluma di mi kana sagura bara abubu mana bayi donc wonna nane wo fanno wali kifanyi ala khabarai fiuma ngo ka wali tuma ndi partager mane fo nyamman na da gurun tan famma ala khaw barai ala ko khiyabu na kay lagine na kay futita ala kha futita do ko nyoko ngo bidin na kay lagine ala kha lagine da khamu rek bil lagine di bidin lagine di na kham bidin na farma konta filiyo na kan ni na kanna atungu feke di finama a wal di fidi a kharigi gorgoyli ala ko mina bidin tore ku ya rabbi ya rabbana ala khaidu ha utungube futi fe konta fili na kima ala futi sani yanki na giluma nyage bar futi so e gine na afrika wa masofira ya hila ya rabbi ala ka kida rabbi bala ke soneya nage fan ala ka kida soneya be nage fan kankan ka kide e wa masofi ala ka kida rabbi wo bidimbe woden na kan sagabta fe futi ta wo ye nan girima wo to kida nan tunguma ala ko khiyabu atan kiraye yoko ala ko sudi sagata khairi khiyabu ku ala ira ya rabbi nadange hambi tulumati fanye mfafe masenye folodi mbara nyelakin mbara Ousmane Gawala ka déclaration mbara me abara nyelakin mbara ta Sidia Touré ka déclaration me abara nyelakin mbara Laïse Loudalen fanga déclaration me vraiment abara nyelakin funike mange ma xamenu wali mbare xa déclaration me abara findi ñira neme sotera mbare ñela xen kifanyi mbara kulontu lagina di wu mbara pre front lima wu manya manera sufira yo xam gu fam wama ko bi dina ngom ntan dundura ku yanu iyo mento wama to nyege na nga gire nanandi yariki nga xa kumbi mba xa kumbi aka sebe ma xa falambe mentin kanara konala ko lagine kabiri nga falatina gigine ka khali qorqata fala yifuyi ala wa manana on donc na wusago ya rabbi ya rabbana na wusago ala ko birim madi nadange khambi mbara Ousmane Gawala ka déclaration me drom khafira mbara nyela khin me ngwa déclaration de khanin fa khoma ito drom irati mi ha contrôler kirin na kulon a logiciel kulon ndanada mais drum beti na moto guru la Guinée mo na ki fixer ya 103 drum eto ko ngori ra ko ngwenu ngimu bari buruma eto na korema iluma na loge safuti parce fateri rafala kana loge safuti donc ira ni rati pon a tofe vraiment fira fin du kota me nana anu mota na ri a installer e halum ka système kui donc qu'il fait la route Guinée nama a Guinée forestière li a moyenne Guinée li a basse Guinée li tout est sous les 103 drums Aurélie Guilherima
nta fala mobe exemple ndira nare na fala hobe fina khamma nare kader sangari gadi atangama yete singangi drom ga sidi ngoyandi nanja maintenant c'est aujourd'hui on va expliquer obe drom ina ki fixer la Guinée y a 103 drones moto guru mona ka installé jusque là il m'a bougé fait je pense bien drone naran ara ça rend service même aux militaires yo ça rend service même aux militaires drone na ira na ke wo maso mas yete yat contrôler ma armée so mas na changer ma loko yo loko militaire ka code et na changer mo ta kulu mo na rekele ko mo fera mo to bar kena ma ka logiciel suru donc mo bar beta fanga logiciel suru mo amana gbe pa fi et ra logiciel disque lourd na moyi on a pénétré ça donc khali ha somas et masara makinare ça sort et ça tombe dans notre main parce que c'est mon pays. J'ai le plein droit, si le pays est mélangé, les fils de ce pays sont mélangés avec les rebelles, pour que un jour, Rafé n'a femme rabadi, atagera fara sadi. Tourne gente n'a no sagadi te pays. Ara kele nanama, parce que 28 septembre n'a pas. Ambonya toro otinare ila la utala na kulu. Yo, unato ufutita bi khali bare anafurabe. Ambulance et nanti me tungo e sigi sa danda donc won tam fama population wo mu besoin ko 12 millions kama la Guinée besoin ka bo khali dawi tide na ma la Guinée riyon gama baraka kan faka il faut que ça s'arrête la Guinée dit tangouli minifé il faut que ça s'arrête forestier nira i khonyina la Guinée ra fule nira i khonyina la Guinée ra maninke nira i khonyina la Guinée ra sose nira i khonyina la Guinée ra ndinde ma boru kirima ndinde ma boru khoma ka sose fa falan fule na nkonko maninke na nkonko forestier na nkonko non tu perds ton temps et tu perdras ton temps ça n'avancera pas le pays je vous dis halinu na kamini ko furi kereng nanan findi mangera to ana birara je le taperai allo na fa taper fekina parce que c'est ce bonye sa muluma boko ibe mangefa iboko idi esuru inga killing e papa killing I wali rabi c'est ça si samante ya mumu ma ko ni boko ikui mu tanto bara bunya mane ma be mu na kan to be mu wa mana nan go mu koyi yo mu wa mana nan go mu koyi donc Ousmane Gawal, je vous annonce aujourd'hui drome ina la Guinée et kumbwenu ngila ina kurima ya 103 drome hawo birati anali amu wobe détruima ama détruima mu seseni yamara aha wali rabamane mais au contraire muta ngbe na réinstaller ne femme walindi rabadi na wali femme ne hal la Guinée armée yati sécuriser les a femme ne témoignage rabadi déjà le code militaire n'a changé par jour et raso somas on a tout ma kolonga wobe capacité skama hanaki donc quel fait haute Guinée na ma Guinée forestière moyenne Guinée basse Guinée tout est sous le contrôle. Tout est sous le contrôle. Donc, nanara. On a compte féliciter là. Guilherme, jeune refan recruterie et bara fine suyi bara de ma suyi là une mini ne khane mi masege. Ou attention là-bas. Le pays est contrôlé maintenant. Mon wa mande din fegira mais ton gafa do be. L'armée guinéenne que ça soit béret rouge, béret vert, les gendarmes, les policiers, la Guinée est sous le contrôle. Waka Somas, ça tombe dans ma main. Wona Masarato, Wona Masaratina, j'ai pas besoin de donner ça publiquement, j'ai pas besoin de dire ça aux gens, je garde ça pour moi, mais on en a. On en a. Juste pour un témoignage un jour, rebelle ne ressour Alpha Condé Ira, Hane nan kasare sama, Hawuta nan kasare sama,
anoma firadi Remanso wora code militaire qui et n'a qu'à utiliser ça sera témoigné wona ka compte fili mais la Guinée armée yo militaire yo finkari tungo eti la Guinée kandira ira kulise isu ito inara alo perekali ira kulito inara alo perekali kala Guinée kayo araba na re fine tongori na re de gama tongori e fa fe fule di me masagedi na re fom preri e na re préparer e kasidi ya bon e ka faga e ka selu dalem bon atabema e ka wumpa ka faga wo yeta nan toroma hawara ba halu wo mini la Guinée wuska dede wo fem mané woto wo so mané parce que miri ram wo kali falama le pays est sous un contrôle maintenant le pays est sous un contrôle qui est vraiment incontestable. Khasa afa mané sa di dunia rakmani birato donc woxe doy nguyibiri na baga mon fera parce que kindia élection fait nous on a voulu gere na kaso iyo muna walu kindia di kadoro alako khasa fe kana ta kanye na fe kana na makitiki biri na kulum donc na mo modba banguda umbara togo awali na kanabare me khala bulle bana na falano mugama ngato fanyi mugama ngahinanti hatina sose na kaina kabulle ba ko nyimbira pita kanara ababa fa na barbi abara muganya mane tunga so alfa konde me baridi nan to ada bari na lu mane yin kwale fa gire me fa magire de ki betane dagina ke woka kula me nya kai montana nsesira ba wokata woka fin condition dinama nsesira ba lagine woka kula condition dinama cause dinana fima nana narabama maintenant groupe ena ke siga wona ka siga wosa meni haja maimuna tulle haja maimuna khabanki kana wotan kirenye na mangeme woli me khema ya minna pour tromper l'apparence wona ka mkobi madaku woman na ka siga wosa banki yense juste pour chercher les papiers de celui d'Alendiallo qui était caché là-bas selon vous wo photo inana wo so makande wo filmeri di pays na hanyo na kan na baka nyakira afi ramane na hanyo na kan na baki na gamman na organiser akanyi toge asati wo maya wo makadre ko mbende yene afala atambara garaba da no fa khali me na kanna na he afi organiser na he me he préparer et so akanyi yi e gurunama abili mfama na fi khadi di bokko mu khanem matonya ge kwisono iyo fule wuli ka fili boki munaka no so se wuli boki no maninke wuli boki no foresi wuli boki no afindi ya rankera ne wuli boki amurabama donc tous ceux qui se préparent pour tirer sur les Guinéens ou bien woki masege ou bien woka arme blanche utilisée ma gemolu magalu dadi sinyamani le pays est sous un contrôle total donc nanara ngaka kirinye minina kan fa fera badi population wona ka mini finera mbara signaler obe tout est contrôlé wona ka mini finera wona ka commercer ka boutique li wona ka commercer ka boutique li parce que c'est na kan singangri ina kan yona kan na be to mané khale kan yemini la Guinée farma ito mané parce que photo femme ne mayengen de Facebook ma a femme ne mayengen de yide bi na pays yoma de telle sorte que tu seras recherché mais qui yo na ka commercer ka boutique tout chez déjà ils sont avec nous mais qui yo na ka commercer ka boutique tout chez a wonu alpha nantagi wonu keli won kelde won guru fi hanse ko turiya alpha konde na fokora kalo muke na remo na ife yama womini Ngouyama, l'opération ne prendra que 2 heures, maximum 2h30 minutes. Alpha Bara Falambar démissionner ou Ati Ara, Anaka Moufa ma constitution touchée. Les deux mots, nous besoin qu'on en a Alpha Rafala. Il le dit ou on le dégage. Wonaka garu, wonaka sike, wonaka mini finera peuple de Guinée, wonaka mini biterera woyi, wonaka mini gemera woyi, mais kanakantang wo attaquer défense légitime nara wo attaquer.
ka woso gi rebele na ke mo yama we boron ntana fala ko be me wona ka konto fili kana kan ju fine tongo anaka tindema atoki maintenant Ousmane Gawal gima senye na nambe la Guinée leader yima senye nambe la Guinée population yima senye nambe FNDC gere drapeau ana wota na nyira ana wota na nyi donc wona ka konto fili na wona to na fala Kader Sangare ka dina kan la kharahi tumane Sangare ala ka ya fama ama yeta ka fari isgara ki na ka hesu banque on voit maintenant raison pour laquelle n'a fala fi ube na la Guinée ke wonkani doyi alfa nangi nyamane kunna kana me nyamane di lambasi mo tambara sécurité sa mo kabokima wo boye ka sa narato wo mini wo na ka gemeto ngo wo na ka fine tongo wo mini la Guinée kalima Alpha Condé afala mu 3e mandat mu constitution yama ou Alpha Condé démissionné amini hamri kere sa faka mi filim faka hali mi kere Alpha Moulouma national il va démissionner ça sera contrôlé kuye fure na ke sukuma e kanke kuyi wole wo yekri wotagi anaraba den na ke wo yekin deti wodera wo yeti wodera wa mi na ke no ma bande nyinde mi ke to mi ma truti ma wo bande nyin wo safi ma wo ke ma to ikolo mana na kan na bande so na nanyi e mo na kan kuli na ka bande so ayi parce que RPG e mo ne wuya mi ne da ke wule sa adama di rumma fo ila lautale bakui donc na ke no ma sinyinde woka sécurité là-bas ina kan kulunjat seyin eso na nanyira atananga fara ka buriki mais wona ka sira so meri aloye alo munse non soyez très prudent retana masa fa sera e rafi population ma alo alfa na ba élection leri na fang ça sera découvert donc wona ka compte fini sera l'opération là est déjà prête. He woga mi rio suku he khani sirete peuple de Guinée woskana Alpha ga mi ri réunion na kan bama e mama ye na kay burum mayire nouvelle constitution fera 3e mandat fera oui touri mais sariya yo mama sengi asore khamini wotangwa mama ni fait peuple khamini e kha droit réclamer et rafira se wa élément de rabangisu non vous avez parfaitement raison girimbanya ga folomeni na nye de ne pas attendre le jour ou la date fixée et ne y ding FNDC kirena leader kirena et ne y ding militant kirena wo pays ça a l'air nyagasi total commerce et wona garu to fari c'est na kan joska wa boutique ça sera contrôlé wo la wo yetera wo sa wo kunyi wo to nyegerne wo minife wo magiri na sudi sorry ina kama abala samura mo bara masingo bego atanga photo na la he iyo donc wona to dede wa affronter me refaka na da déjà a woliri am woliri dossier na ma ana militaire ma wa affronter wa bombo hawasa akembeli abara de me fakara. Il ne doit plus servir ce pays. Preuve nagbima. Yo. Kawato tera manalogoy. Wo fonsama. Wa terminé. Ntana fala ko be maka faka fodi nada. Maintenant, la Guinée sera un pays ouvert. La Guinée sera un pays référence. Pour les pays be. La Guinée fa no visa sadi wonu Maroc taki. La Guinée no visa sadi wonu pays birin taki. Adakamu ina wonkwani. Yo adaramu wonkoy donc na fe nara wona ga garu siga ala iseluda le nankonyi numari ukwekui enaka na soko IFDG la Guinée biring wona ga de IFDG la Guinée biring naka na nouvelle constitution kambila wona ga masarama wogoro na ma wosiga wonu sore ga frontement na ba siga sidi ya nankonyi IFDG mire allo wo suma défendu kina wosiga la Guinée fe neki wosiga wosa défendu woso sore kanke preuve nana tout sera contrôlé we ding we déteint we tutung e woga me rena re fori ragbili fora wo me no woga dro anam men na wonna ge won fa guru se retour ya kalo mu ke woga binjene ki
hanakan yo mu ife yama wodo wa bangai ku woda kara yo wodo wa bangai ku woda kara peuple to guruma mo ska fi Alpha Condé na fokora jandi alanu annaba khafira na khemi ni fe wonde ni ra woyete ni ra na khema le ta kun fe ko na kri amu ga khodi me wo fama wo gide la ginema wallahi aqsim billahi wo gimane la ginema baydarbo 100 et quelques mille dollars na kan souri inimi samanara gibiasi wo fine préparer wo de gamay préparer ana jeune na kanyi il est repéré asiga makina kay samura wagn e nyara makina kay drum prend tout à l'heure là drum a birin tongo fe yo donc ne vous en faites pas la Guinée n'a contrôle nanki mou en fait diplomate be ma sindendi nera antenne singange mais les 103 drum ne bara wali follow ça à peu près combien de mois ba motan so ne ko na kri mo minina 3 semaines ben muka wonga fasungore nyani gari donc ngara kirinye na masenye na nambe garumara sikemara ou minifine Alpha démissionné ou a déclaré mon 3e mandat mon constitution touchema LPG mi rena re wenwema e kumbitima una hidangu weluna mission natang undan na re wonska fe menne undan na re wonska fe menne atin kanyi tolong tout direct Alpha ma mominima bokku kui ka girimba nyi sing. Je vous avertis, la Guinée, Alpha Condé Safwa Gifé, il sera atterri dans, il ne sera pas atterri dans tous les pays, hein, parce que il faut que ça soit vérifié. Déjà, il a un passeport éthiopien. On ne le laissera jamais à Ragoro qu'il s'atterrit à Addis Abeba, parce que même passeport n'a yo. En cas où on a besoin pour le juger, Alpha Condé sera maintenu là-bas pour un temps. Et la Guinée, on a besoin d'avancer. Kagoro Maragoro Sénégal, ou Aragoro Côte d'Ivoire, ou Aragoro Mali, ou Aragoro Kempo. Mais je vous éclaircis aujourd'hui, Alpha Condé Maguruma Éthiopie, parce qu'on a un passeport naï. Un point, un tiré. Donc on a ma signé na nambe no marira, ngara kirinyi, mamfa féminide, kono mominema fonga identege sa ube ona ko kontofili le pays est contrôlé khali sori kha somas ina kam masarama e kha code militaire tout est vérifié mais na fam so ona ku mon fera ala ko kha rebelle na fera ba a kolo kha rebelle mon fo ma code man touché je ferai un appel urgent à notre armée et kha somas changer donc araba nanama won wali kifa nyala khabara fioma wora vidéo taron l'heure a sonné que la Guinée soit rendue à nous, que la Guinée retourne à nous, que notre héritage soit à notre disposition, que la Guinée soit un pays ouvert. Donc won wali kifa nyala khabara fioma ala kankan ya bo vidéo taron wa partager wa commenter. Salam alaikum.